Kunjungan dari pertukaran ini adalah untuk mempelajari model implementasi DGM di Brazil dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Peru, tim mempelajari bagaimana komunitas Indian di Peru terlibat dalam proses pengakuan keberadaan dan hak kolektif atas tanah melalui DGM. Selain itu, pertukaran ini juga bertujuan untuk mempelajari keterkaitan DGM dengan program pengurangan emisi lainnya seperti VIP dan REDD+. Selama kunjungan, tim juga mempelajari manajemen proyek DGM di kedua negara tersebut. DGM di Brazil bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat adat dan tradisional di Bioma Cerrado di dalam program VIP, REDD+, dan berbagai inisiatif yang ditujukan untuk adaptasi perubahan iklim baik tingkat lokal, nasional, maupun global. Berkontribusi meningkatkan ekonomi dan praktek-praktek penggunaan tanah dan pengelolaan hutan di wilayah Cerrado dengan cara yang berkelanjutan. Investasi senilai 6,5 juta dolar ini ditargetkan kepada komunitas Indian, Quilombola, yang merupakan komunitas keturunan budak Afrika, juga masyarakat tradisional lainnya. DGM di Brazil memiliki 12 anggota NSC dari masing-masing komunitas tersebut, ditambah 3 orang dari unsur pemerintah. Proyek ini dikelola oleh CAA atau Pusat Pertanian Alternatif yang merupakan organisasi yang 70% anggotanya terdiri dari perwakilan ketiga komunitas tersebut. Proyek ini juga sudah berjalan selama 1,5 tahun dan sedang melakukan pemilihan proposal ronde pertama di mana 41 lolos tahap preseleksi dari total 158 yang berhasil terkumpul. Proyek ini akan mentargetkan untuk mendanai 60 proposal selama 5 tahun. Keseluruhan proses untuk menyeleksi proposal bisa memakan waktu 9 bulan dari proses pengumuman, tenggang waktu proposal, evaluasi, verifikasi, sampai tahap pengumuman dan penyaluran dana. Total biaya untuk penyeleksian proposal menghabiskan sekitar 200.000 reais atau 800 juta rupiah. DGM di Brazil berfokus pada wilayah Bioma Cerrado yang juga merupakan area prioritas program VIP. Bioma Cerrado merupakan savana terbesar di Brazil dan mencakup area seluas 2 juta kilometer persegi atau 20% wilayah Brazil. Sekitar 140.000 orang dari komunitas Indian atau sekitar 16% dari total populasi Indian di Brazil tinggal di Cerrado. Bioma Cerrado memiliki peran penting dalam ekosistem Brazil. Terdapat 8 aliran sungai utama yang merupakan sumber air yang penting. Selain itu, bioma tersebut merupakan lumbung pangan di Brazil. Bioma Cerrado menghadapi ancaman dari kegiatan agrikultur komersil, pertambahan populasi, dan juga perubahan iklim. Setiap tahunnya, Bioma Cerrado kehilangan 1,4 juta hektar tutupan hutannya dan sekitar 49% tutupan hutan di Cerrado telah hilang. Salah satu model yang diterapkan di Brazil untuk DGM adalah Extractive Reserve, di mana masyarakat memiliki akses atas sumber daya alam di area reserve meskipun hak atas tanah masih dimiliki oleh negara. Reserve ini pertama kali didirikan tahun 1985 di CNS, yaitu Dewan Nasional Penyadap Karet, yang merupakan badan yang menaungi komunitas-komunitas Extractive Reserves di Brazil. DGM Soweto di Peru mendukung komunitas Indian beberapa daerah di Amazon dalam meningkatkan praktek-praktek pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan ini, investasi senilai 5 juta dolar melalui DGM digunakan untuk mendukung pengakuan keberadaan untuk 310 komunitas dan pengakuan hak atas tanah untuk 130 komunitas di area seluas kurang lebih 780.000 hektar. Di samping itu, proyek ini juga mendukung inisiatif dari komunitas untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam seperti agroforestry dan pengelolaan kayu. DGM Soweto di Peru dipersiapkan oleh 2 organisasi utama yang mewakili masyarakat Indian di Amazon, yaitu AIDESEP dan CONAP. Masing-masing organisasi memilih 5 anggotanya untuk duduk sebagai anggota NSC. Proyek ini dikelola oleh WWF sebagai NEA dan dilaksanakan oleh 18 federasi dan organisasi regional yang berada di bawah AIDESEP dan CONAP. DGM Soweto di Peru disetujui pada bulan September 2015 dan melakukan kunjungan supervisi pertama bertepatan pada saat pertukaran ini.
Wilayah Amazon di Peru merupakan rumah untuk sekitar 330.000 masyarakat Indian yang hidup secara kolektif di dalam 1.786 komunitas yang terdiri dari 45 etnis dan 14 bahasa. Sekitar 65% dari komunitas tersebut atau 1.174 komunitas masih menghadapi masalah tenurial. Dari jumlah tersebut, 910 komunitas belum memiliki hak atas tanah yang diakui oleh pemerintah Peru. Wilayah Amazon mengalami beban lingkungan yang semakin parah sebagai akibat dari perpindahan penduduk dari dataran tinggi, perluasan areal pertanian, serta akses jalan yang mengakibatkan mobilitas dan eksploitasi hutan yang semakin tinggi. Selama 1 dekade terakhir, 47% pembabatan hutan terjadi di tanah yang belum memiliki sertifikat di mana pembalakan liar bisa bebas keluar masuk. Kerusakan hutan paling parah terjadi di perbatasan antara Amazon dan pegunungan Andes. Selama pertukaran di Brazil, tim dari Indonesia melakukan ESC dan NEA yang juga dihadiri perwakilan dari pemerintah dan asosiasi penyadap karet. Pertemuan ini diadakan di ibu kota Brazil selama 1,5 hari. Kemudian, selama 2 hari, tim bertolak ke kota Cavalcanti yang terletak di negara bagian Goiás. Selama di Cavalcanti, tim berkunjung di komunitas Quilombola di Calunga yang merupakan komunitas keturunan budak Afrika. Komunitas Calunga merupakan komunitas Quilombola terbesar di Brazil yang masih bertahan sampai sekarang. Ke belakang. Pada waktu kunjungannya di Peru, tim disambut bertemu dengan mantan direktur untuk bagian pertanahan di Kementerian Pertanian dan Manajemen Bank Dunia untuk mempelajari persoalan tanah ulayat di Peru. Pada hari kedua, tim bertolak ke Provinsi Iquitos dan mengunjungi komunitas Indian Santa Rosa untuk mempelajari proses sertifikasi tanah. Pada hari ketiga, tim mengunjungi komunitas Nuevo Tarancacu di Yurimaguas, Provinsi San Martin untuk mempelajari proses pengakuan keberadaan. Aqui no Brasil a gente escolheu como área de intervenção, de atuação do DGM, o bioma cerrado, numa busca de sinergias com o FIP, como determinado pelas diretrizes do próprio DGM Global. O FIP atua apenas no bioma cerrado e essa decisão foi ratificada em consultas com povos indígenas e comunidades tradicionais desde o início da preparação do projeto. É, na verdade, o primeiro projeto inteiramente dedicado para povos indígenas no bioma cerrado, daí a sua importância dentro da visão dos nossos povos e comunidades tradicionais. Essa sinergia é importante também porque no Brasil, ao contrário do que ocorre em outros países, o FIP não atua diretamente com populações tradicionais e povos indígenas. Então o DGM vem a completar uma lacuna que existia no nosso plano de investimentos florestais. Em reuniões comunitárias, né, que a Associação do Quilombo fez, né, se não me engano, foi logo no início de março. Então, com a ajuda de uma outra instituição que é IEB, Instituto Brasileiro de Instituto IEB, Instituto de Educação Brasileiro, nos deu um apoio aqui relacionada à gestão de associações, e eles nos acompanharam em reuniões dentro das comunidades, nos 3 municípios. Então foram levantadas as demandas, né, os conflitos e os potenciais de cada comunidade. Então foi pautado nessas questões, nesses levantamentos
junto da comunidade que foram elaboradas as propostas. Então, eu acredito que não necessariamente após saber do edital, teríamos que ir em cada comunidade, em cada núcleo, porque já foram feitos esses levantamentos junto com a comunidade. Então, as propostas encaminhadas são demandas efetivas, definidas junto com a comunidade, não no momento que ficamos sabendo do edital, mas anterior. Los dirigentes de las federaciones, de las organizaciones, son gente que ha venido desde la comunidad, entonces ellos traen las necesidades de cada comunidad, ¿no? De cada comunidad, por cada región y a nivel en toda la Amazonía. Y aquellas comunidades que ya habían logrado el tema de sus reconocimientos y las que van a reconocer ahora para que luego pasen a ser un tema de titulación. Y por otro lado ha habido de que ya existen un grupo de comunidades que ya están tituladas o que están reconocidas, que tienen la necesidad de poder aprovechar los recursos de sus bosques. Y entonces sale la tercera actividad, que es el tema de el manejo forestal comunitario, ¿no? A través de actividades de piscigranja, a través de actividades de agroforestería bajo sombra, un tema de cacao, un tema de café, un tema de el tema de artesanía y todas esas cosas es lo que las federaciones han llevado a las nacionales, que son AYC y CONAT, y son ellos quienes han puesto en la meta del proyecto del MDE. En la actualidad son dos procesos distintos ahora, ¿no? Primero reconoces a la población como comunidad nativa, ya una vez que le das la resolución, lo registras en registros públicos y lo conviertes en personería jurídica. Eso es un ingreso que se hace y que generalmente te demora máximo unos 3 meses hasta que salga la resolución máxima, cuando no hay voluntad política. Cuando hay voluntad política, puede salir ese reconocimiento en un mes. Entonces, aquí nosotros como movimiento indígena, ¿qué le llamamos voluntad política? A esta sinergia que hemos logrado hacer con los gobiernos regionales. O sea, la forma en cómo hemos venido trabajando ahora, nos sacan los reconocimientos en un mes, mes y medio máximo, y lo estamos registrando en un mes. El proceso de titulación ahora volvemos a ingresar a la comunidad nativa ya a hacer el linderamiento, colocación de hitos y ¿cómo se llama? A lo que es las actas de colindancia, que es otro proceso. Ya este procedimiento te demora un poco más. Cuando hay voluntad política, 8 meses. Cuando no la hay, pueden pasar 5 hasta 10 años, como es el caso de Amazonas, que recién nos hemos enterado de que no sale un título, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios factores que intervienen y hay un proceso de titulación. Estamos hablando pues no solamente de la etapa de campo, que es el linderamiento, sino ya viene por el tema de resolución de conflictos, de otras jurisprudencias que se le den la zona a esas áreas. Se tienen que resolver esos problemas. Y lo otro, que es el tema de clasificación de suelos, que nos han puesto ahora el gobierno a los pueblos indígenas, que lo tenemos que hacer. O sea, los pueblos indígenas tienen que costear y pagar el tema de su clasificación. Y lamentablemente pues aquí no hay una área descentralizada para hacer esos procesos y se tiene que centralizar todo en Lima. Esos procesos generalmente te está durando el tema de clasificación, si hay voluntad política, unos 3 meses. Si no la hay, 10, 15, 20 años el expediente puede estar aguantado ahí y nunca va a salir, ¿no? Entonces, para tener un título de una comunidad nativa, 8 meses no tienes el título cuando hay voluntad política, como lo que viene pasando en Loreto y ahora en Ucayali, que por ejemplo en menos de 6 meses nos han sacado 17 títulos, ¿no? Bueno, nosotros desde la fundación de la IDCEP es una organización que se agrupan las comunidades nativas, ¿ya?
Ahorita son más de 1.800 comunidades nativas agrupadas en 109 federaciones, cada una de ellas ubicadas en las cuencas estratégicas de la Amazonía, ¿no? Y estas 109 organizaciones, federaciones locales, forman 9 organizaciones regionales en las regiones amazónicas, y estas 9 organizaciones regionales forman la IDCEP. Entonces la IDCEP sigue el mandato de los pueblos indígenas, y el mandato de los pueblos indígenas es buscar las alternativas necesarias para lograr el saneamiento físico legal de las comunidades que todavía no lo han sido. Entonces, con ese objetivo nace IDCEP, ¿no? En recuperar los territorios ancestrales en el marco de las normativas que nos da el gobierno, porque obviamente tenemos otras normas como el convenio 169 que nos ampara el derecho al territorio integral, y el derecho al territorio integral es la figura integral de un territorio de un pueblo indígena, ¿no? Entonces, las variables son varias, ¿no? Para lograr, por ejemplo, esto se necesita mucha voluntad política, que no la hay en muchos gobiernos regionales para pueblos indígenas. Ahora con este proyecto MD se está logrando una sinergia que vamos a caminar de la mano para un proceso de reconocimiento y titulación. Ha causado bastante expectativa por la forma de cómo se está integrando a los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos 10 proyectos ahorita en materia de titulación de comunidades nativas, y los otros no avanzan porque no quieren coordinar con los pueblos indígenas, ¿no? Pero el MDE está coordinando, el MDE ya focalizó las comunidades nativas que se van a titular. First, I think it's not only capacity building for the people who work as part of the AGM, but it's also capacity building for the people who work in the regional government. So I think we have to work in capacity building both for the state and non-state actors. And in the case of the DGM, I think we need to give them information about land rights and all the things related to land rights, livelihoods. The second one should be the financial management, because the idea in Peru at least is that we're going to strengthen the capacity of the 18 local implementers to be able to have access to funding. Nosotros como Agencia Nacional de Ejecutores simplemente nosotros fortalecemos las capacidades frente al tema de lo que es la parte técnica y la parte administrativa, ¿no? Pero sin embargo nosotros dejamos que el comité directivo de IDC y CONAD con los ejecutores del proyecto realmente continúa en ese ritmo de diálogo, de su estructura, ¿no? de poder, uno es escuchar y uno es tratar de resolver. Foi assim, a gente fez o possível de estar aprovando vários projetos que beneficiavam o trabalho das mulheres, porque hoje dentro das comunidades quilombolas, quem mais faz, por exemplo, na minha comunidade, a gente tem um trabalho bem forte de plantas medicinais, e lá são mais mulheres que homens que trabalham dentro do projeto. Então isso foi bem olhado e bem valorizado dentro do projeto de IGM, esse recorte de gênero. E eu vejo também assim essa conquista como membro do comitê como uma maneira também de mostrar também que nós mulheres temos esse potencial, porque não foi fácil para mim conquistar esse espaço, né? A princípio nós barramos com uma certa assim preconceito, né? Mas isso aí foi quebrado, esse paradoxo que mulher tem que ficar na aldeia, tem que ficar em casa, né? Então sempre a gente está aí lutando para que todos os conselhos sejam conselhos paritários, que tenha a importância da mulher, porque a mulher ela é fundamental em todas a composição de políticas, né?
Bom, dentro desse processo de composição do DGM Brasil, nós contamos de forma muito significativa com a participação do governo em alguns aspectos. Eu acho que desde a composição, da divulgação, da disseminação da informação do que era o mecanismo, de qual o objetivo dele, da importância de tê-lo e de fazer o link com as comunidades, o papel do governo foi fundamental para que a gente pudesse trabalhar com essa cooperação, tendo em vista também ações posteriores, né, conjuntas que pudessem agregar tanto as políticas públicas governamentais em curso, como essas novas iniciativas que estão chegando com oportunidades como a do DGM. No decorrer do trabalho, da composição do comitê, a gente observou que a contribuição do governo ela foi muito grande, no que diz respeito de nos permitir, nos ajudar, nos auxiliar a olhar para os critérios inicialmente legais, burocráticos, que eram necessários para que o processo pudesse transcorrer de maneira tranquila, atendendo a legislação brasileira, as convenções que o Brasil é signatário, né, em todo esse aspecto. Eu acho que quando houve um momento de mais tranquilidade, de garantia de que isso estaria sim e está assim sendo seguido, o governo ele passa a cada dia mais ser mais propositivo, né, trazendo, contribuindo, talvez até deixando um pouco de ser simplesmente um ouvinte, mas também contribuindo de maneira efetiva para o processo, para o sucesso do processo como um todo. A participação do Ministério do Meio Ambiente no Comitê Nacional do DGM tem um papel assim de criar uma sinergia entre quais são as ações do DGM, como que o DGM está articulando os recursos para cooperar com a comunidade, com as comunidades tradicionais, os povos indígenas, e a visão do Ministério, como o Ministério atua nessa área de forma sistemática, né, com algum certo know-how sobre isso, né? E eu acho que o engajamento do Ministério dentro do DGM, eu acho que contribui, né, para o DGM conseguir articular, talvez no nível não só local, mas também ampliar essa articulação institucional, né, dentro dos ministérios, né, dentro do governo federal, dentro dos governos municipais, estaduais e federal. Eu acho que potencializa tanto os resultados do DGM, quanto resultados que o Ministério, né, pode trazer com suas próprias ações. Okay, so first, what I need to do first is to establish synergies. That's very, very, very important with different NGOs in the states. That's the first thing, and the second one is to work really close with the government, national and regional government. In the case of land recognition and land titling, our main goal should be to establish alliances with the regional government here. So that will be. Bueno, un componente clave y que ya lo estamos haciendo hace varios años es el trabajar coordinadamente con las direcciones regionales de agricultura por intermedio de los convenios que ya he mencionado, convenios específicos para el apoyo del saneamiento físico legal de las comunidades nativas, ¿no? Eso es el componente clave, o sea, AIDESEP siempre ha trabajado de la mano con los tomadores de decisiones, porque también podríamos hacerlo, ingresamos nosotros a la comunidad, levantamos el expediente, vamos y solicitamos que se titule, pero Agricultura tiene que validar ese expediente. Entonces nosotros lo que hacemos es minimizamos recursos llevándolo a ellos y ellos generan los expedientes y se logra un proceso consensuado. En el tema de estos trabajos se logran porque Agricultura hace su trabajo y la organización indígena también hace su trabajo de la resolución de conflictos que siempre van a haber en esos pueblos indígenas, ¿no? Lo otro es que creemos que este proyecto que estamos implementando ahora, que es el MDE, va a funcionar y va a cumplir sus objetivos porque es el único proyecto donde está administrado o está ejecutado por los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas ya tienen experiencias en los procesos de titulación. O sea,
hemos decidido, ¿no? Nosotros como organización regional, primeramente andamos visitando a las comunidades, haciendo reuniones y preguntarles cuál es su mejor anhelo para sus tierras. Y nosotros a base de eso presentamos el proyecto hacia las instituciones que ahora nosotros como organización regional escribimos propuestas. Por lo tanto, le hacemos validar nosotros para presentar a las instituciones que nos apoyan hoy en día. Pues nosotros debemos inculcarles a ellos cómo debemos hacer y cómo debemos trabajar. Si podemos trabajar unidamente, es mejor. Sí. WWF como Agencia Nacional Ejecutora ha socializado al equipo técnico de los ejecutores de proyectos, en ese caso que son las federaciones o las organizaciones, a que realmente conozcan más allá sobre el tema de las metas que quiere el MDE, sino sobre el manual operativo, pero también sobre el tema de cómo se van a seleccionar las comunidades que van a entrar a un proceso de ser financiado por el proyecto MDE. En ese sentido, para los subproyectos de titulación y los subproyectos de manejo forestal comunitarios existen criterios de elegibilidad y criterios de priorización. A documentação, se a organização ela tem uma documentação hábil para poder receber os recursos, né? Se ela tem uma capacidade, se ela descreve também essa não foi na fase de habilitação. A fase de habilitação foi basicamente administrativa, documental, também se ela estava inserida no bioma cerrado, então ela tinha que estar em um dos municípios que compõem o bioma cerrado, né? E depois das propostas habilitadas, é que a gente passou para a seleção do ponto de vista do mérito, né, e da proposta mesmo, com os objetivos do DGM. Então a gente procurou, primeiro, que as propostas fossem relacionadas com a conservação dos recursos naturais, geração de trabalho e renda, e também com o fortalecimento do protagonismo das comunidades tradicionais. Agora, os critérios que nós depois utilizamos, nós utilizamos os critérios de se a proposta tinha um efeito multiplicador, se ela é simples, se ela poderia ser replicada em outros locais, em outras comunidades. Analisamos os objetivos específicos da proposta, né? Se ela tinha... se os objetivos específicos estavam coerentes com o problema que ela se propunha a resolver, se o problema estava bem definido na proposta, né? De 17 etnias diferentes de povos indígenas. E procuramos também contemplar todas as etnias na seleção das propostas e também a distribuição geográfica dessas manifestações de interesse na região do bioma cerrado. Um dos crivos para a análise das submissões que são feitas é possivelmente a situação de não existir conflitos fundiários em relação a essas áreas, o que não impede que o projeto faça intervenções em termos de capacitação e fortalecimento institucional para aquelas comunidades que ainda não tenham assegurado seus direitos fundiários. Aí o papel da ANEA foi receber as propostas, fazer administrativamente a conferência da documentação solicitada no edital, se as propostas chegaram no tempo hábil, né? E se os documentos estavam todos apresentados. E aí então a gente já habilitava ou desabilitava a proposta. Depois da habilitação foram então 115 propostas habilitadas. A ANEA fez os pareceres, né? Cada manifestação de interesse foi analisada pela equipe-chave da ANEA e a equipe de apoio, elaborando os pareceres e recomendando ou não recomendando. A gente adotou uma linha de corte também. E aí a própria equipe, a equipe-chave da ANEA é que fez o ranqueamento com base nos critérios, né, que estão no protocolo de análise, né, a partir dos objetivos do DGM, da área de atuação, foco do projeto, o bioma cerrado,
E aí a equipe da NEA que fez o ranqueamento das propostas. E o papel, depois desse ranqueamento, o Comitê Gestor Nacional passou então a análise, passou a análise dessa proposta de ranqueamento que a equipe-chave fez. E a decisão final foi da agência do Comitê Gestor Nacional, tanto que houveram mudanças, né? Eles trazem muita informação das suas regiões, eles conhecem, né? A inserção das organizações proponentes, né? A capacidade delas também executarem projetos. Então eles trouxeram conhecimento, a experiência, a vivência que eles têm nas suas regiões, e a partir daí que fomos fazendo os ajustes de quais seriam as propostas selecionadas. Então eles, de acordo com as regiões que eles estão, né, que são os membros do Comitê do Gestor Nacional, eles vão participar junto com a equipe-chave nas visitas de checagem aos projetos de acordo com as suas regiões. A gente vai ter que ser franco, né, claro, com as instituições e comunidades que mandaram as propostas, informar que, em virtude da pontuação, né, do peso, da nota, as outras instituições foram contempladas, né, e em virtude também do próprio recurso, que não dá para contemplar todas as propostas. Então a gente vai ter que ser, o comitê já está ciente, né, nós vamos ter que levar essa resposta para que eles possam compreender, né? E nós, quanto povos indígenas, estaremos atentos, né, para poder levar essas informações a todos que mandaram proposta, né? Son metas muy ambiciosas, pero sin embargo una de las cosas que hay que reconocer es que existe una buena voluntad, y la buena voluntad empieza desde la misma comunidad, con las federaciones, con las organizaciones, ¿no? Y sobre todo con los representantes de AIDC y CONAD, que son las nacionales de esto. Entonces, ante esa voluntad que existe, lo que estamos haciendo es tener reuniones de coordinación de trabajo con los aliados, ¿no? Los aliados estratégicos, que en ese caso los aliados estratégicos son las autoridades, quienes ven todo el procedimiento de poder otorgar ese título o esa resolución de reconocimiento de las comunidades.